पिले माने आज पुणी थे गोटे नुआ वीडियो तुम समस्त को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल जार नाम है स्टडी विथ दिलीप सार। आज वीडियो रे आमे तुमार गणित प्रकाश बहिर तृतीय अध्याय पार्ट 2 टी देखिबा। जो तृतीय अध्याय नाम है संख्या खेल। आमे पार्ट 1 टी देखी थिले अपलोड मु कर सारथिली। वर्तमान पार्ट 2 टी देखिबा। तुमे खाता कलम धरी बस जाओ रेडी हुई गणित को बुझी बुझी तुमर खाता रे लिखि दियो। ठीक अछि। वर्तमान पिले आस करिबा आस बुझिबा। पृष्ठ नंबर है 59। निम्न संख्या रेखा गुड़ी करे सूचित संख्या गुड़ी को देख एवं बलका थिबा स्थान गुड़ी करे उपयुक्त संख्या लेख। एठी गोटे संख्या रेखा दिया जाइछि। एठी दिया जाइछि 2010 2020 मझिरे खाली अछि गोटे 2010 2020 रो मझिरा केते 2010 रो 20 भितर मझि हला 15 2015। तुमे एही परी संख्या रेखा खाता रे काटिबो। काटी करी एही परी चिन्ह करिवो। चिन्ह करी संख्या रेखा गुडी को पूर्ण करिवो। मु आगो बही रे देखै दउछि तुम भाई 2010 2015 2020 2025 2030 2035 सिने पड़े 2010 पर 2005 तापर आसीबो 2000 काई ना 5 लाखे बड़ी बड़ी कमी कमी जीव 2000 पर 1995 तापर आसीबो हमर केते 1990। ठीक अछि। तापर बी नंबर टा होछि कोन बी नंबर टा सेही परि भाग करा हिछि। एट लिखा हिछि 9996 9997। तो एठी एक डिफरेंस आछि 6 एटा हला 7 तापर हबा 8 9998 तापर 9999 एपटे केते हबो 9995 95 96 97 एपर चलिबो 9994 9993 9999 एक मिसले केते 10000 10000 तापरटा हबो 10000 एक तापरटा हबो 10002। ठीक अछि। तापर सी नंबर होछि कोन 15077 हला 15078 तापर हबो 15079। ठीक अछि। तापर 15080 15081 15082 15083 15084 15085 आ लास्ट लिखिबो 15086 हैला देखा जाउछि। ठीक अछि। तापर हमर आसीबो तापर आसुछि डी नंबर। डी नंबर टा कोन 86705 87705 एटा परिवर्तन होछि 86 को 87 होछि तो ता गडा केते 85705 85705 ताडा हो केते 84705 ला मेट कमा दे तापर हबो 83705 से परी 87 पर 88705 तापर केते हबो ना 89705 तापर 90705 तापर 90000 और 10000 हेले 90 पर 91000 सॉरी 91705 तापर 92705 705 टा कॉमन रहिबो आ 83 ठारू
92 पर्यंत बढ़ी बढ़ी गला 83 84 85,000 86 87,000 88,000 99,000 90,000 91 92 तेणु ये किसी कष्ट नुह ये बहुत सहज गणितटी तुम्हें निजे करदेव तापर कहुई उपरोक्त प्रत्येक क्रम क्षुद्रतम संख्या चारिपटे गोल बुलाओ बृहत्तम संख्या चारिपटे बाक्स कर तो प्रथम जोड़ा रोचे से संख्याटी हूँ क्षुद्रतम संख्या 1990 एवं शेष जोड़ा रोचे ता चारिपटे बाक्स करवा सी हूँ बृहत्तम संख्या एटा क्षुद्रतम संख्या एटा बृहत्तम संख्या सेहीपरि ए क्रम सी नंबर एटा क्षुद्रतम संख्या ये बृहत्तम संख्या सेहीपरि डी नंबर एटा क्षुद्रतम संख्या 92,705 है बृहत्तम संख्या है। एठी देख 3.4 अंक को नहीं खेल आम साधारणतः 1 2 3 ठार संख्या गुड़िक लिखा आरंभ करूँ मोटे 9टी अंक विशिष्ट संख्या 9टी एक अंक विशिष्ट संख्या रही है एक अंक विशिष्ट संख्या केतरा 9टा सेहीपरि 2 अंक विशिष्ट संख्या केतरा 10 रु 99 पर्यंत 99 पर्यंत अच्छी 2 अंक विशिष्ट संख्या से एक अंक विशिष्ट संख्या 9टी पलैला तेणु 99 रु न गले 90 सेहीपरि 3 अंक विशिष्ट संख्या अच्छी 999 पर्यंत 999 रु ये 9 आउ 99 ए दुटा पलैला और रहा 900 है सेहीपरि 4 अंक विशिष्ट संख्या 9,000 5 अंक विशिष्ट संख्या है 9 अयुत एपरी आम लिखिपर तुम्हें गुड़ी को मन रख ठीक अच्छे तापर आम देखा आस बुझा पृष्ठा नंबर हूँ 60 आम कही आस बुझा गुड़िक है मुख्य एगुड़ी आम करने को बाध्य 1 नंबर अंक मानकर समष्टि 14 क नंबर से देती एठी आमर देती 14 को संख्या मिसिले हो तुम देख 6 8 मिसिले 14 1 7 6 मिसिले 14 5 4 5 मिसिले 14 हो 1 नंबर क संख्याटी हूँ आउ किसी संख्या लिख जार अंक मानकर समष्टि 14 हम आम 14 है भाई अंक मान समष्टि संख्या गुड़िए लिखा पड़ो 1 कटी को तुम्हें खाता बाहर कर खातार लिखिद 14 है भाई को अंक संख्यार को अंक लिखा आम जार अंक मानकर समष्टि हम 14 जमी 8 4 12 2 14 केते 842 आगे आम विभिन्न रूप लिखिपर 824 42 गोल्टे देले से 8 2 10 4 14 सेहीपरि 428 482 सेहीपरि 248 284 आउ गोटे पद ना जमी 7 7 6 13 1 14 केते 761 716 है तापर 617 6 1 714 671 17 गोल्टे देले तापर 1 नहीं लिखिया फास्ट 167 176 एमती आम अनेक गुड़िए संख्या लिखिपर है तुम्हें 14 होता जमी मु आउ गोटे संख्या लिखिदे 300 5 3 8 6 356 आम यहीपर 6टी संख्या लिखिपर आम 1 नहीं लिखिपर 1 7 7 1 8 14 176 यहीटा को आउ 6टा संख्या लिखे एमती आम बहुत गुड़िए संख्या लिखिपर तापर देखा ख नंबर टी कौन सबुठारु क्षुद्रतम संख्या केते जार अंक मान समष्टि 54 हम आउ ख नंबरटा दूसरी आम खातार लिखिदबा सबुठारु क्षुद्रतम संख्या देख सबुठारु क्षुद्रतम संख्या हूँ 59
ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 59। ଏହା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାର ଯୋଗଫଳ 14 ହେବ। ଓକେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 14 ହେବ। ଆମେ 5 ଅଙ୍କିଆ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଆମେ ଏଇ 59କୁ ଯଦି ଓଲଟାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ହେଇଯିବ। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି 14 ଲେଖିବା, ତେଣୁ 1 ଅଙ୍କିଆ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବଡ଼ ହେଲା 9, ଆଉ ତା 9 ଗଲେ ଆଉ ରହିଲା 5, 9 5 14। 2ଟି ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଶୂନ ପକାଇଦେବା। 3ଟି ଅଙ୍କ ହେଲା, 4ଟି ଅଙ୍କ ହେଲା, 5ଟି ଅଙ୍କ ହେଲା, ତେଣୁ 95,000 ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 14 ହେବ। ତୁମେ ଲେଖିଦେବ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 95,000 ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସମାନ 14 ହେବ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଗ ନମ୍ବର ପରେ ଘ ନମ୍ବର ଲେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 14 ଥାଇ କେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ? ତୁମେ ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 14 ଥାଇ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ପକାଇଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଦିଅ। ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 14 ଥାଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା, ଯେପରି 95, 950, 59,500, 95,000 ଏହିପରି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ପକାଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? 40ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ଦେଖିବା 40ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ କେତେ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, 40ଟା କେତେ ହେଉଛି? 4 0, 4 ମିଶାଇଲେ 4। 41 କେତେ ହେଉଛି? 4 ଆଉ 1 ମିଶିଲେ 5। 42, 4 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ 6। 43, 7। 44, 4 4 8। 45, 5 4 9। 46, 10। 47, 11। 48, 8 4 12। 49, 9 4 13। 49 ପରେ 50, 5 0 ମିଶିଲେ 5। 51, 5 1 6। 52, 7। 53, 5 3 8। 54, 5 4 9। 55, 5 5 10। 56, 6 5 11। 57, 7 5 12। 58, 8 5 13। 59 କେତେ ହେଉଛି?
9 5 14 ठीक अच्छे 60 6 मिसिले 6 61 6 1 7 62 6 2 8 63 6 3 9 64 10 65 11 66 12 67 13 68 8 14 69 9 15 70 7 7 तेबे आम ये कौन देखुं ना 40 रु 70 पर्यंत अंक मानकर जदि संख्यार समष्टि आनिबा ताहले 4 5 6 7 एमती 13 पर्यंत आसिला 5 रु 14 पर्यंत आसिला एवं 6 ठू 15 पर्यंत आसिला आ 7 आसिला। एठी गोटे कथा तुम्हें सांग मानक सहित लक्ष्य कर जे 40 ठारू 70 पर्यंत समस्त अंकर समष्टि 4 ठारू 15 मध्य रहिला केतेठू ना 4 ठारू 15 मध्य रहिला तेणु आम उत्तर लिखिदेबा तबे 2 नंबर टे को आम यहीपरि लिखिदेबा एठारे 40 रु 70 पर्यंत समस्त अंक मानक समष्टि 4 रु 15 मध्य है। वर्तमान देखिबा 3 नंबर दिया है 3 अंक विशिष्ट संख्यार अंक मानकर समष्टि निर्णय कर जार अंक गुड़िक क्रमानुसार थिब उदाहरण स्वरूप 3 4 5 तुम्हें किसी संरचना लक्ष्य करुछ कि आम देखिबा 3 अंक विशिष्ट जो संख्या गुड़िक अच्छी जोड़ा क्रमानुसार रोचे से संख्या गुड़िकर आम जोगफल निर्णय करवा। तो प्रथम संख्या टी केते हेबो 1 2 3 1 2 3 एटा गोटे क्रम अनुसार रहिला तो 1 2 3 रो जोगफल केते 3 2 5 1 6 हैला नहीं तापर देखिबा कोडा हेबो 1 2 3 पर 2 3 2 3 नेक्स्ट है 4 4 3 7 2 9 है तापर देखिए कौटा ना 3 4 5 आसो 3 4 5 345 3 4 5 जोगफल 5 4 9 3 12 तापर आसो के 4 5 6 बा 456 6 5 11 4 15 तापर आसो 5 7 567 7 13 5 18 तापर आमर आसो 6 7 8 8 7 15 6 21 तापर आसो 7 8 9 8 7 15 9 24 तापर 8 9 10 3 अंक विशिष्ट संख्या हेब नहीं तेणु आम एठी प्रश्न रे जहाँ पचारू सी तुम्हें किसी संरचना लक्ष्य करुछ कि यही संरचना आगु को जारी रहिबो कि आम लिखा कौन लिखा एठारे गोटे संरचना आम देखुँ कार 6 9 12 15 18 21 24 ये है 3 गुणितक गुड़िक अधिक किंतु 24 रु आउ अधिक है ना ताकू ही आम लिखिदेबा एठारे संरचनाटी 3 गुणितक संरचनाटी है 3 गुणितक जहाँ 6 ठारू 6 रु आरंभ है तेणु 6 ठारू 24 पर्यंत तो रही ठीक अच्छे किंतु यह आग को जारी रहिबो कि यह आग को जारी रहिबो नहीं यह आग को जारी रहिबो नहीं तुम्हें मध्य यहीपरि तुम खातार
ଲେଖିଦିଅ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ତୁମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବ, ଯେଉଁଟା 1ରୁ 100 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଆସିବ। 1ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଆସିବ। ଏଇଟା ଭାରି ସହଜିଆଟା। 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନମ୍ବର ନାହିଁ କିଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଭଳି। 1 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି କେତେ ଥର ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ 7 ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆସିବ 17 ହେଲା, 27, ତାପରେ 37, ତାପରେ ଆସିବ 47, 57, 67, 77, 71 ଠାରୁ 71 କାହିଁକି 70 ଠାରୁ 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ 87, 97। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କେତେଟା 7 ହେଲା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ଇଏ 70 ଠାରୁ 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କେତେଟା? 70ରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଇଏ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟା, ଆଉ 77ରେ ଗୋଟେ 10ଟା ହେଲା। 10ଟା 1, 11ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ଟି। ତେଣୁ ଇଏ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି 20 ଥର ଆସିବ। 1 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି 20 ଥର ଆସିବ ବୋଲି ଲେଖିବ। ସେମିତି 1 ଠାରୁ 1000 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି 300 ଥର ଆସିବ। ତୁମେ ହିସାବ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ କେବଳ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦେବା। 1 ଠାରୁ 7, 1 ଠାରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ 7 ଅଙ୍କଟି 300 ଥର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି 7 ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ସୁନ୍ଦର ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂରଚନା। এই ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ନାଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ। ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ବୋଇଲେ କିଛି ନୁହଁ, ତୁମେ କେବଳ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଓଲଟାଇ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ, ତାକୁ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କଟକ, କଟକକୁ ତୁମେ ଓଲଟାଇ କୁହ, କଟକ ଆଗ ହେବ। ସେହିପରି 66 ଓଲଟାଇଲେ 66 ଆକା, 848 ଓଲଟାଇଲେ 848 ହିଁ ହେବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହାର ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶାଅ। ଯେମିତି ଏଠି ନିଆହେଇ 34କୁ 43, କେତେ ହେଲା? 77। 77 ଗୋଟେ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେମିତି 29କୁ 92, କେତେ ହେଲା? 121। 121 ମଧ୍ୟ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେମିତି 48 କି 84 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 132। 132 କି ପୁଣି ଓଲଟାଇ ଲେଖା ହେଲା 231, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ 363। ସେହିପରି 76 କୁ 67 ଓଲଟାଇ ମିଶାଇଲେ ହେଲା 143, ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖା ହେଲା, ମିଶାଇଲେ ହେଲା 484। ଏଠି ତୁମର 384 ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି 4 କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଓଲଟାଇ ଲେଖିବ, ଯୋଗ କରିବ, ପୁଣି ଓଲଟାଇ ଲେଖି ଯୋଗ କରିବ, ଏହିପରି ଯଦି ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଯେଉଁଠି ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କର। ତୁମ ମନରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏହିପରି ତୁମେ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 54। କେତେ ନେବା? 54। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଲା? 45। 5 4 9, 5 4
ଅନେଶ୍ୱତ ଗୋଟେ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେବା 9 6 96 ନେବା, ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ହେଲା 6 9 69, 9 6 15, 5 ରଖିଆ ଲାଗେ 9 6 15 1 16, ତ ହେଲା ଏଇଠି କେତେ 165। 165 ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଲେଖିବା 561। 5 1 6, 6 6 12, 2 ରଖିଆ ଲାଗେ 1, 5 1 6 1 7, 726 ହେଲା। ଏଇଟା ବି ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମିକ ନୁହଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଲେଖିବା 627। 627 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା 7 6 13, 3 ରଖିଆ ଲାଗେ 1, 2 2 4 1 5, ଏ ହେଲା 713। ପୁଣି ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିବା 1353 କୁ 3 5 3 1, ଓଲଟାଇ ଲେଖିବା 3 1 4, 5 3 8, 5 3 8, 3 1 4। ତେଣୁ ଏଠି 4884, ଓଲଟାଇ ପଡ଼ିଲେ 4884 ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବ ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଯୋଗ କରି ନେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଠି ଏଠି ନିଜେ କରି ଦେଖ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଓଲଟାଇ ଏହା ସହିତ ମିଶାଇଲେ ସର୍ବଦା ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ ପାଇବା କି? ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଆମେ ନିଜେ କରି ଦେଖିଲେ ଗଲା ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ସମୟ। ଏଇଟା 10 ହ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଏ ବୋଇଲେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତ, ହଜାର, ଅୟୁତ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ ସଂଖ୍ୟାଟି। ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଓଲଟାଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ମୋର ଦଶକ ଅଙ୍କ, ଦଶକ ଅଙ୍କ ଏକକ ଅଙ୍କର 2 ଗୁଣ। ମନେକର ଏକକ ଅଙ୍କଟା 1 ହେବ, ତାହେଲେ ଦଶକ ଅଙ୍କଟା 2 ହେବ, 2 ଗୁଣ। ମୋର ଶତକ ଅଙ୍କ ଦଶକ ଅଙ୍କର 2 ଗୁଣ, ଶତକ ଅଙ୍କଟା ଦଶକର 2 ଗୁଣ, 2ର 2 ଗୁଣ କେତେ 4। ମୁଁ କିଏ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 2 4, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 2 ଆସିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 1 ଆସିବ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ ନା 12421। ଏପଟେ ଓଲଟେଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 12421। ମୁଁ କିଏ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 12421। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା, ଆକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ 12421 ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କାପ୍ରେକରଙ୍କ କୌତୁକ ସଂଖ୍ୟା। ତୁମ ବହିରେ ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। D.R. କାପ୍ରେକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦେବଲାଲର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାନଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କ୍ରମ ପାଇଥିଲେ। 1949 ମସିହାରେ ସେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କୌତୁକିଆ ଖେଳ କରିଥିଲେ। ଖେଳଟି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖେଳଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ଏହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର, ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର, ତାପରେ ତାକୁ ବିୟୋଗ କର। ପୁଣି ସେହିପରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାକୁ ପୁଣି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଏହିପରି ବିୟୋଗ କରି କରି ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହିଁ ପାଇବ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାପ୍ରେକର। କାପ୍ରେକରଙ୍କ କୌତୁକ ସଂଖ୍ୟା। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 1 2 3 4 ହେଲା, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ 1234 ବା 1234। ଆକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି
4 3 2 1 आउ क्षुद्रतम संख्या हूँ 1 2 3 4 आम आपको वियोग करवा वियोग कले केते आसुची 11 4 गले 7 11 3 गले 8 2 2 गले 0 4 1 गले 3 आमर आसला 3087 आपको नहीं आम आउ थे बृहत्तम संख्या क्षुद्रतम संख्या करवा आपको नहीं कौन करवा ना बृहत्तम संख्या कले हम 8 7 3 0 ताकू क्षुद्रतम कले हम 3 0 7 8 ठीक अच्छे एटी उल्टा बदल करे हेब ना तेणु 8730 को आम उल्टे लिखले हम 0 3 7 8 एटा है क्षुद्रतम संख्या एटा है बृहत्तम संख्या 4 अंक विशिष्ट संख्या न हो एटा 378 हो कि शून्यटा फास्ट ही रही तेणु आम कौन करवा यहाँ वियोग करवा बर्तमान 10 रु 8 गले 2 एटा अच्छे 2 1 10 12 रु 7 गले 5 6 रु 3 गले 3 एटी है 8 बर्तमान यही संख्या टी नहीं आम बृहत्तम क्षुद्रतम संख्या करवा गोटे हम 8 5 3 2 8532 ताकू ओलटाई लिखिले क्षुद्रतम संख्या हम 2 3 5 8 ताकू पुणी वियोग करवा 12 8 गले 4 आसला ये अच्छे 2 12 5 गले 7 आसला ये अच्छे 4 4 3 गले 1 आसला 8 2 गले 6 आसला आसला 6 1 7 4 जोटा कि आमर काप्रेकरंगर कौतुक संख्या बोली ताकू कहा जाए कौ संख्याटी ना 6 1 7 4 कौतुक संख्या ही पहुँच यही 6 1 7 4 6174 कौतुक संख्याटी को काप्रेकर स्थिरांक कहा जाए आमर मध्य 6174 आसला यहीपरि तुम्हें निजे अनेक गुड़िया संख्या नहीं कर 4 अंक विशिष्ट देख से 6174 ही तुम्हें पहुँच आ मन रख आपको कहा जाए काप्रेकर कौतुक संख्या वर्तमान आम करवा कोड़ा ना आस बुझा पृष्ठा नंबर है 64 64 पृष्ठार आस बुझे कौन देती एक नंबर है प्रतिभा 4 7 3 एवं 2 को व्यवहार कर 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम एवं बृहत्तम संख्या यथा क्षुद्रतम संख्या 2 3 4 7 बृहत्तम संख्या है 7 4 3 2 गठन करे यही संख्या दुईटी मध्य अंतर होते ना 5085 संख्या दुईटर समष्टि हूँ 9 7 7 9 अटे 4टी अंक बाछ जेपरी एक क हूँ बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या मध्य अंतर 5085 ठारू बृहत्तर हो तो आम ये एक नंबर टे करवा कौन आमर आस बुझा आस बुझार एक नंबर टी करवा मनकर संख्या आम नेबा गोटे संख्या संख्यार अंक गुड़िक है 7 4 3 1 बृहत्तम संख्या होगा तार कौन करवा ताको क्षुद्रतम संख्या उल्टे लिखिदेवा 1 3 4 7 ताको कौन करवा आम वियोग करवा एटा बृहत्तम संख्या एटा क्षुद्रतम संख्या वियोग कले केते आसला ना 11 7 गले 4 12 4 गले 8 3 3 गले 16 7 1 गले 6 से कहते आमको बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या मध्य अंतर 5050 ठारू बृहत्तर होइथिबो एठी निश्चित 5050 ठारू बृहत्तर 5050 ठारू
बृहत्तर 6083 एटा बोले बृहत्तम संख्या एटा हूँ क्षुद्रतम संख्या ए दुईटी वियोग कले जोड़ा 5085 ठारू बृहत्तर है सेहीपरि ख नंबर टी देखिबा ख नंबर टी हूँ बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या मध्य अंतर 5050 ठारू कम हम से 5050 ठारू अधिक हम एटी 5050 ठारू कम हम तो आम आउ दुईटी संख्या नेबा मनकर गोटे बृहत्तम संख्या नेबा संख्या नेबा 7433 आर क्षुद्रतम संख्या केते हबो क्षुद्रतम संख्या हबो 3347 3347 आगो कौन करिया आमे वियोग करबा 13 7 गले 6 12 4 गले 8 3 3 गले 16 7 3 गले 4 केते आसिला 4087 जहाँकि 5085 ठारू यही संख्याटी आम लिखिदेवा यही संख्याटी 5085 ठारू कौन देखिए 5085 ठारू कम कम अटे ठीक अच्छे एबे आमे ग नंबर टी देखिबा बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या दुईटर समष्टि 9779 ठारू बेसी हम बृहत्तम संख्या क्षुद्रतम संख्या लिखि ताको जोग करवा ये ग नंबरटा देख मनकर बृहत्तम संख्याटी नबा बृहत्तम संख्या नबा कौन 7433 यही संख्याटी को नेबा क्षुद्रतम संख्या संख्या नेबा 3347 तो आपको आम जोग करदे 7 3 10 4 3 7 1 8 4 3 7 7 3 10 10780 आसला 10780 बृहत्तम क्षुद्रतम संख्या दुईटर समष्टि 9779 ठारू बेसी एटा निश्चय बेसी एट लिखिदेवा यही संख्याटी 9779 ठारू बेसी अटे एठी जोग कले जोग चिन्ह देवा वियोग कले वियोग चिन्ह देवा तापर आम करवा घ नंबर प्रश्न देखिबा कौन बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या दुईटीर समष्टि 9779 ठारू कम हम तो आम अन्य दुईटा संख्या ना पड़ो यही संख्या नहीं जावा बृहत्तम संख्या केते बृहत्तम संख्या समान 7431 क्षुद्रतम संख्या संख्या नवा उल्टे लिखिदेवा 1347 आपको कौन करवा ना आपको आम मिसई दवा 7 1 8 4 3 7 4 3 7 7 1 8 केते आसिला 8778 7431 है आमर बृहत्तम संख्या एटा है क्षुद्रतम संख्या आपको आम मिसेदेले आसला 8778 प्रश्न कौन देछि ना बृहत्तम क्षुद्रतम संख्या दुईटा समष्टि 9779 ठारू कम एठी आम लिखिदेवा यही संख्याटी 9779 ठारू कम अटे तेणु आम ए क ख ग घ प्रश्नर उत्तर एथि देखी आम खातार
टिपिदेव आ भल भाव बुझा है। तापर प्रश्न करवा 2 नंबर प्रश्न 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम और बृहत्तम पॉलीड्रोम दुईटर समष्टि केते सेमानक भितर अंतर केते आमे लिखिबा 2 नंबर 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम और बृहत्तम प्रथम बृहत्तम टी लिखिदबा वियोग करिया सुविधा 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम पॉलिंड्रोम संख्या समान बृहत्तम संख्या 9,49,999 5 अंक से परी क्षुद्रतम संख्या एटा भी गोटे पालिंड्रोम होथिबो नल आम 10,000 लिखिदेले हो जाता पालिंड्रोम जदि होची ओलटाई पढ़ले मध्य समान हम तेणु आम 0 0 0 शेष को 1 लिखिदेबा 1 लिखिदेले ओलटाई पढ़ले मध्य समान हम सेमानक भितर अंतर केते पालिंड्रोम दुईटर समष्टि केते अंतर केते प्रथमे समष्टि आनिबा समष्टि 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 11 समष्टि हेले एति वर्तमान अंतर आनिबा 49,999 माइनस 1 0 0 0 1 अंतर आनिबा 9 रो 1 गले आसला 8 9 9 9 9 1 10 एटी लिखिबा अंतर अंतर फल एति आसला एवं समष्टि आसला आमर 10,000 1,10,000 है आ अंतर फल आसला 1,09,998 ठीक अच्छे। अरे सॉरी एठी टिके भूल हो जाए आम यहाँ वियोग कले 9 रो 1 गले 8 9 0 गले 0 9 0 गले 0 9 0 गले 0 यहाँ 9 रो 1 गले 8 केते हेब 8 हेब तेणु अंतरफल आसला 89,998 ये तुम्हें खातार लिखिद है आम ये वियोग कर प्रश्नटा देखा 3 नंबर प्रश्न वर्तमान समय हूँ 10टा 1 आउ केते मिनिट पर घंटारे परवर्ती पॉलिंड्रोमिक समय आसीबो तापर आउ केते समय पर 10टा 1 यहाँ गोटे पॉलिंड्रोमिक संख्या कहीं ओल्टाई पड़े मध्य से 10टा 1 तापर जो संख्याटी आसीबो सेटा केते हेबो सेटा 10टा 1 पर 11टा आसीबो 11टा 11 ही हम है तेणु आम देखा 11टा 11 केते समय पर आसीबो 3 नंबर टी करवा घंटारे 10टा 1 समय पर कौटा आसीबो ना पालिंड्रोमिक संख्या आसीबो संख्या आसीबो 11टा 11 है 10टा 1 रु 11टा 11 केते समय अधिक आम देखीदे 10टा 1 एथुरु वियोग करदे तो 1 रु 1 गले 0 1 रु 0 गले 1 1 रु 0 गले 1 1 रु 1 गले 0 तेणु आ रहा 1 घंटा 10 मिनिट पर आम लिखिदेवा तापर आउ केते समय पर आउ
1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଲିଣ୍ଡ୍ରୋମିଂ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କେତେ ନା 11ଟା 11 11ଟା 11 ଉଲ୍ଟେଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 11ଟା 11 ହେବ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି 4 ନମ୍ବର କାପ୍ରେକର ସ୍ଥିରାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 5683 ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥର ନେବା? ଆମେ ନେବା ଏଠି କରିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର 5683 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ନେଲେ କାପ୍ରେକର ସ୍ଥିରାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା? ତେବେ ଗୋଟେ ଥର ନେବା। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 8 6 5 3 8 6 5 3 ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ଓଲଟେଇ ଲେଖିଦେବା 3 5 6 8 ତାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ନା 13 8 ଗଲେ 5 ଏଇଠି ଅଛି 14 14 ରୁ 6 ଗଲେ 8 ଏଠି ଅଛି 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0 ଏଠି 8 ରୁ 3 ଗଲେ 5। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଲେଖିବା ବୃହତ୍ତମ ହେଲା 8 5 5 0 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ 5 0 5 0 5 8 ଆକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। 10 ରୁ 8 ଗଲେ ଆସିଲା 2 14 ରୁ 5 ଗଲେ 9 ଏଠି ରହିଲା 4 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3 ଇଏ ହେଲା 2 ଥର। ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରିବା 9 4 3 2 ବୃହତ୍ତମ ପୁଣି ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଲେ 2 3 4 9 ପୁଣି ବିୟୋଗ କରିବା 12 9 ଗଲେ 3 ଇଏ 12 4 ଗଲେ 8 ଏଠି ଅଛି 3 ରୁ 3 ଗଲେ 0 9 ରୁ 2 ଗଲେ 7 ପୁଣି ୟାକୁ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରିବା 8 7 3 0 3 0 7 8 କ'ଣ 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2 ଇଏ 12 ରୁ 7 ଗଲେ 5 ଏଇଠି ରହିଲା 6 8 ରୁ 3 ଗଲେ 5 ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରିବା 6 5 5 2 2 5 5 6 ବିୟୋଗ କରିବା 12 ରୁ 6 ଗଲେ ରହିଲା 6 ଏ ରହିଲା 14 ରୁ 5 ଗଲେ ରହିଲା 9 ଇଏ ବି 14 ରୁ 5 ଗଲେ 9 ଇଏ ରହିଲା 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3 ଆକୁ ପୁଣି ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରିବା 9 9 6 3 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 3 6 9 9 ଆକୁ ପୁଣି ବିୟୋଗ କରିବା 13 ରୁ 9 ଗଲେ ରହିଲା 4 15 ରୁ 9 ଗଲେ ରହିଲା 6 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6 ଆକୁ ପୁଣି କରିବା ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 6 6 4 2 2 4 6 6 12 ରୁ 4 ଗଲେ ରହିଲା 8 13 ରୁ 6 ଗଲେ ରହିଲା 7 13 ପୁଣି ଏଠି ରହିଲା 5 4 ଗଲେ 1 ହେଲା 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 ଏଇଟା 12 ରୁ 6 ଗଲେ 6 ହେବ କେତେ ହେବ 6 ତେଣୁ ଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ଲେଖିବା ବୃହତ୍ତମ 7 6 4 1 ସେଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 1 4 6 7 ଓଲଟେଇ ଲେଖି 11 ରୁ 7 ଗଲେ ରହିଲା 4 13 ରୁ 6 ଗଲେ ରହିଲା 7 13 ରୁ 6 ଗଲେ ରହିଲା 7 ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଲା 4 1 7 6 4176 ଏଇଟା ହେଉଛି କାପ୍ରେକରଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା
ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ କରିବା, ଏଇଟା କରିବା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କରିବାନି। ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା କାପ୍ରେକର ସ୍ଥିରାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ନେବ, ଆମେ କେତେ ଥର ଫେଡ଼ିଲେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା 1 ଥର, ଏଠି 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର, 5 ଥର, 6 ଥର, ଏଇଟା 7 ଥର। ପଚାରୁଛି 5067 ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥର ନେବ, କେତେ ଥର ନେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା 5683 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମକୁ 7 ଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କାପ୍ରେକର ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କୁହାଯାଏ କାପ୍ରେକର ସ୍ଥିରାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 4176। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜିର ପାଠଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଏଇଠି ତୁମ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 3ଟି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।